तो हाय सांग मैंने गुड मॉर्निंग केमती अच्छा आशा करुच्ची भलरे थिबे मु भी भलरे अच्छी। तो आज मु सकाल सकाल रेडी हो सरला। तो सकालू मत जड़े सांग कॉल करी कहते सांग आज तो बुलिकी आसवा। तो सांग मु जाकि सांग घर पहुँची से तो कहूँ कौन रेडी है मु सरेनी बोली कहूँ। तो बाहर ठिया है मु जगी। तो यहीटा तांकर घर। तो से भितर कुआडे पशि कहीं रे कुआडे गलु बाहर नु बाहर 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 गले कहीं यारो तो सजे हे सरनी आ केते सज्ज हो झंग घरे टे जल्दी टे करे। ओके ओके ए इयरफोन ना एक ब्लूटूथ रे चार्ज नहीं बोतल के लागत रखी दे। तो से बहुत सज्ज हुए तो हेतु आज लेट हो मोर किंतु ना फटाफट लेट नहीं। तो ये लेट करुछि ठंडा तो बहुत होमर माने सकाल सकाल गाधे पुणी एने बाइक दे जीव पुणी एत ठंडा पागरे बहुत ठंडा हवा जहाँ लगुच। तो जहाँ हो सेटा किसी कथा ना किंतु एत दिन पर जाऊँ टे बुलाबुली से बड़ कथा। तो चलो जीवा। तो देख मो सांग एने पूरा रेडी की बाहर लानी। तो सांग टे हाय हाय टे कर दे आ कौन कहीं हाय 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 हाँ ये मो सांग है। तो देखी थे बहुत चिकन चाकन देखा जाउची जेबा टिके दारिंगबाड़ी टिके बुली जीवा बोली भाबुची आज सेटा तो मत किसी कहनु पचार थिला मोर सांग जे कोडी जीवा जाउछु कोडी जीवा श्रीतिगुड़ा पटे। हां ठीक अछि चलो सांग आमे समस्त जीवा तुमको भी नहीं जीवु देखे। सांग वर्तमान बाहर लो आमे ठंडा पवन रे पागोरे तेरा हाथिलु आमे बंद घर नाय मंदिर गेट गोटे तो सांग आम पहुँच जाऊे अच्छु पहुँचिक अच्छु नुआ गाँव में। तो मो सांग पचारि तो कौटी जावा सांग तो सांग कहला आम गोटे एकुशा बोल कहला। तो आउ भी कहला गोटे पैंट धरिए बोली कहला। तो जाइचु दुकान जाइचु पैंट कौन पचारा केते कौन अच्छे भेराइटी स्टोर केते कहलो इसको बड़ी 600 ये 50 और 40 30 करवा केते केते पैंट केते कहूची खाली पैंट एंटी रो भाई मुरु पैंट केते कौन कहूछ है डिस्काउंट करके 600। हां मो तर सबुठ कम रेट है हमर एटा गोदाम मिले 3 नॉमिनी को नामी अधिक पैसा हां मो तर पर 5-10 बाटी देले भी हम एटा खुश हो ना सेटा ब्रो मो तर भी 5-10 बाटी देले हम भी खुश हो ना ठीक उठे कहले हां हो। तो हमर किना सरी जाइछि जिनस नहीं जाइए दबा में आम जाऊँ आस के आस बोले सारा कौन नुआ गाँ नहीं यहाँ नुआ गाँ नुआ गाँ यहाँ पंचायत समिति कार्यालय नुआ गाँ पाखे फ्रंट रे यहाँ दुकान अच्छी। तब एपटे आस बोले बुल कि किसी नहीं जी तो बहुत दिन पर नुआ गाँ
ସ୍କାନ୍ କରି ନେଇଛ ସେ ସ୍କାନ୍ କରିଛି सक्सेस नहीं जीव रेडी କିଏ ଜଷ୍ଟ आज्ञा ହଉ କାହିଁକି ନା ଆମର ଫୋନ୍ ପେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଟିକେ ଥିଲା ତ ସାଙ୍ଗର ଟିକେ କ'ଣ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ पुना जमाना टे मन पकेली ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ତ ପଇସା ପେ କରିବାଟା ଟିକେ ଇଏ ହେଉଥିଲା ଏବେ କଲା ତ ସାଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଛକ ଅଛୁ ଛକରେ रील्स कर छाड़िए ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭ୍ୟୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଏଠି ମୋ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଆଉ ପାଗ ତ ବହୁତ ମେଘୁଆ ପାଗ ଅଛି ତ ଥଣ୍ଡା ବି ବହୁତ ହେଉଛି ଆମେ ନା କାହିଁକି ବାଇକ୍ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ଆସିଲୁ ତ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ବହୁତ ଭଲ ବି ନଜାରା ଦେଖାଯାଉଛି ଆଜି ଆଉ ଏବେ ଆଗରୁ ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଭ୍ୟୁଟା ବି ତ ଆଉ ଆଉ କେତେ ବାଟ ହବ ସାଙ୍ଗ ଏଠୁ କେତେ ବାଟ ହେଇଥିବ ରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇଥିବ ଏମିତି 10-15 10-15 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗୋଟେ ହଁ 10-15 ହଁ ଆରାମସେ ଯିବା କିଛି କଥା ନାହିଁ 10-15 ହେଲେ ବି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭ୍ୟୁ ଟିକେ ଦେଖାଉଛି ମୋ ପଛପଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଏଇଟା ଏ ଯେଉଁ ଘର ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ସେପଟେ ସେ ପାଖାପାଖି ଏବେ ନୂଆରେ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ବି ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟେ ଯିବୁ ତ ଏପଟେ ଯିବୁ କ'ଣ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ରୋଡ଼ ଏଇଟା ହେଲା ଏଇଟା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ରୋଡ଼ ଆମେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ରୋଡ଼ ଦେଇକି ଯିବୁ ତ ଆଉ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ସେପଟେ ସିଧା ଗଲେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଆହୁରି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି ତ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ସେ ପଛରେ କିଛି ରାସ୍ତା ଅଛି ତ ସେପଟେ ଆମର ଫୁଲବାଣୀ ରାସ୍ତା ତ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି କେବେ ଯଦି ଏପଟେ ଆସିବେ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଯିବାଟା ତ ସାଙ୍ଗ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆମେ ଡାବାର ବାନ୍ଧା ଗାଁକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମର ଆଦିବାସୀ ଏରିଆ ମାନେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ତ ବହୁତ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ପଟେ ଚାରିଆଡ଼େ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ବି ଆସିଛି ତ ଆମେ ଟିକେ ଆସିଥିଲୁ ଏପଟେ ଘର ଯାକ ସବୁ ସେପଟେ ରହିଲା ତ ଦେଖାଇ ଦେଉଛୁ ଆମେ ଗଲା ପରେ ତ ଏଠି ମୋ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ଅଛନ୍ତି ପାଖରେ ଆକା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ବି ଅଛି ସେପଟେ ସରିଷ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଥିଲା ଥଣ୍ଡା ତ ବହୁତ ହେଉଛି ମେଘୁଆ ପାଗ ବି ହେଇଛି ଆଡ଼େ ଏଇଟା ଆମର ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କୁଶା କାମ ଚାଲ ଖାଇବା ହେଲା ଖାଇଯିବା ଏଇ ଆଉ ଆମର ଭେଣେଇ ତମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ସବୁ ଭ୍ୟୁ ଅଛି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗାଁ ଏଇଟା ବି ଏଭଳି ତ ବାଡ଼ ହେଲେ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗାଁ ବି ଏଇଟା quickly they are going with some girls ବହୁତ ଚାଷ ବି କରୁଛନ୍ତି ଏପଟେ କଦଳୀ ଚାଷ ଏପଟେ ସବୁ ସୋରିଷ ବୁଣା ହେଇଥିଲା ସବୁ ସୋରିଷ ଚାଷ ହେଇଛି ସବୁ ଆଡ଼େ ଖାଲି ସବୁଜ ଯେଉଁପଟେ ଦେଖିଲେ ବି ଏପଟେ ହେଲେ ସବୁଜ ହେଲେ ବିଶେଷ କରି ଏଇଠି କ'ଣ ଆମର ଖଜୁରୀ ଗଛ ଗଛ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଏପଟେ ହେଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଅଛି ଇଏ ବି ମୋର ଜଣେ ଦୋସ୍ତ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଦେବେ ହଁ ଏମିତି ଟିକେ କରିଦେନେ ଭଲ ଲାଗିବ ହଁ ସେମିତି କହିଦେ ଟିକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କର ବୋଲି ଟିକେ କହିଦେ ଏମିତି କର ଏମିତି ହଁ